details niya mga mami. Para siyang blazer dress. Ang ganda nito, ate. Very social. Okay, pwede pang formal attire mga mami. Okay. 28 to 30. Good, maganda. 100 pesos. 28 to 30. Maganda, 100 pesos. Garter. Garter. Ma'am Juliet. Yours na po. 50 pesos. Next mga mami, para sa nag-o-office to, it's a polo dress. Polo dress. Mga mami, colored siya. May buttons. Long sleeves. May kasama tong belt mga mami. Belt nyo na lang yung sarili nyo. So, ganyan ang atake niya. Gets? Gets. Small med lang mga mami. Good blue stripes. 100 pesos. Maganda. Maganda. Mylene, Zafra, yours na po. Ito pa isa, formal dress na nangangailangan ng puti. Mga mami, very formal to ha. Ayan siya. Ganda. Okay, and color white. Mahaba po, may bewang. May mga small pearls siya dun. Sa gilid. Sa gilid. 28 med. 28 med puti. 100 pesos. 28 med puti. 100 pesos. Blue stripes. Pang-office to mga mami ah. May tali, may bewang. Mama Lona, visible po. Ma'am Chi, damo. Yours na Ma'am Chi. Next mga mami, princess dress ulit. Off-white ang color nito mga madam ah. This one is off-white, gusot lang yan. May garter yung sleeves, may shearing sa gilid. Garter ang bewang, layer dress, double lining. Okay, small med po. Code Prinsesa. Code Prinsesa, 100 pesos. Prinsesa ka, te. Ganon, mga ate. Next, mga mami, very Zara levels. Favorite ng madlang people. Okay, Sunday church. Ay, Sunday church. Pansimba every Sunday. Very Zara. Overlapping style, mga mami. May tali lang yan sa gilid. Wala tayong bulsa, no? Walang bulsa po. Walang bulsa. Size large, 30-32. Code yellow polka. Code yellow polka. Large, 30-32. Eh. Ma'am Queen, Portas, yours na po. Yellow polka. The polka